Bayumali. Paul. Nawala bola. Nakuha rin green. Pass to Jaime. Jaime. Sura. Pumasok. Musa. Pass to si Rano. Number 32. To Jaime sa ilalim. Pinilit. Pumasok. Jaime. Jaime. Pinilit. Wala, malakas. Nariwa number 20. Number 20 to number 13. Sinaksak, wala. To Jaime. Pumasok. Nakuha sa Philip. Number 28. To number 40. Nagtangka sa 3. Tinira. Wala. Nariwa ni Jaime ang bola. Jaime. Pass to Musa. Tinira. Pumasok. Jaime. To Serrano. Serrano, the side jump for 2. Basic. Number 28 to number 18 to number 14. Tinira. Malakas. Narimaw ni Jaime to Gente. Gente. Pass to Serrano. Serrano. Tinira. Wala, malakas. Tago ni Gente. Pass to Umali. Pasok. Second attempt is no good. Rebound by Jaime. Jaime. Pinili. Pumasok. Rebound Serrano to Gente. Gente. Kalpapasan. Pass to Jaime. Sa 3. Voting pa yun ah. 50. 20. Gente. Reset. Pass to Jepoy. Jepoy to Gente. Sa gitna. Pumasok. Ikarot. Inbound Jepoy. Pass to Eugene. 20 seconds. Tinira sa 3. 3-point Jaime. To Benten. Benten. To Jaime. Tinira sa 3. Patay na naman oh. Nakarami na yun Nakakawala oh. si Jaime. Tumil ang bola. Tayo silang bola number 10. Benten. 1-on-1. Uy, pinay. Ganda ng peke. Number 18, pass to number 14. Tinira sa side. Wala. Naribaw ni Umali. Pass to Benten. Benten. Pinasa ilang kay Eugene. Napakaganda. Umali to Jaime. Jaime, tinira. Pumasok. Burrito. Iba number 15. Pass to Benten. Halili to Jaime. Jaime to Benten. Pumasok. Easy pass. Number 40 to number 20. Tinira. Wala. Naribaw ni Umali. Umali. Pinili. Pumasok. Iba number 20 to number 28. Haro. Haro to number 4. Dahil silang bola ni Eugene. Pass to Serrano number 22. Number 22. Uy, inukutan. Veterans. Pass to number 14. Pass to Bell. Jump. No good. Rebound by Jepo. Jepo number 4. Pass to Eugene. Eugene jump. To 2. Musa. Pass to Jaime sa 3. Wala. Naribaw number 4. Number 4 to Bell and number 18. Pass to Harut to number 4. To number 18 sa side. Pinira. Wala. Naribaw ng bola ni Jaime. Pass break to Serrano. 2-1. Si Newdon. Pumasok. 1-25.
1:25, 11 to shoot. Jaime to si Rano sa side, tinira. Pumasok, napakalamig na tira. 14 to shoot. Tinira, wala. Naribaw na si Rano. Pumasok. Talaga. Taken. Tucheboy sa 3. Napakalamig na 3-point. 3-point. Yung pa sa ere. Jeffoy. Highlight. Jeffoy. To Eugene. To beat it. Pre, wala na mo ng time out. Ang oras, exactly 6 minutes. Eugene sa side, tinira for 2. Then, pass to number 40. To number 40 to Harut. Harut, pilit sa 3, tinira. Wala, malakas. Naribaw ni si Rano ang bola. Si Rano to number 19, Normal. Number 19, Silaksak. Pumasok. 20. Sinaksak. Uy, to number 4, Jeffrey, tinira sa side. Pumasok. Iba number 4. Jaime. To Jeffoy. Jeffoy sa 3, tinira. Wala. Nakakuha bola ni Harut. Pass break to number 18. Wala. Harut. 1:40. Number 14. Wala. Nariba ni Jeffoy. Jeffoy to Jaime. 14 to shoot. 20. Foul number 18. Wala penalty. 20. To Jeffoy sa 3. Wala. Nariba number 32. Tinira. Pumasok. Seconds. 35 seconds. Beaten. 65-58. Serrano, tinira sa 3. Bang! Napakalamig. Kulong. 3 point. Serrano.